فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. أعوذ بالله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فيسر لنا أمورنا فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أنفو أني أنبو أمي فولي لكرا كالاسي أو بلا كفونيما كيسي فولي نما فولي سبتي فولي بركة فولي foli min alaw taala y'a kɛ ɲɛsigi ye k'a ka jɔnsenmaw makɔnɔ min ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. an bɛ aw fo foli la dante foli min na aw ka jija a n'aw ka cɛsiri an ma alaw taala dali ka nin kɛ aw ma daluya ye alaw taala ka arijinɛso senimaba kɔnɔ alaw taala bolo ala m'o kɛla ka ban fana ka aw fo aw ye duwawu kɛ an ye ka bɛn an ka taama ma alaw taala ye an ɲuma bɔ yan ka an ɲuma se farafina alhamdulillah ka ba fana ka an ɲuma lasegi hɛrɛ bonda kɔnɔ alhamdulillah an ma tɔɔrɔ fosi ye ni alaw taala ka diɲɛ. an bɛ foli lase Côte d'Ivoire n'a so kelen kelenna bɛɛ ma. an bɛ foli lase Abidjan n'a commune bɛɛ la ka fɔ ni ma. an bɛ foli ɲɛsin silama bɛɛ la ka fɔ ni ma. an sela fan minnu fɛ hakililajigi bonda kɔnɔ an bɛ foli kɛrɛkɛrɛnni lase Abobo n'a misiri bɛɛ la ka fɔ ni ma. an bɛ foli lase Treichville ma ani an balimacɛ Mamadu Diara
kaba ka jija belebele ma an bɛ foli lase an balimacɛ an baaraɲɔgɔn imam Agib Touré an bɛ foli senima ɲasin a bɛɛ la ka foni ma an bɛ foli ɲasin an ka so ma min ye Zenula ye an bɛ Zenula silama bɛɛ la ka foni fo ka Zenula funankɛninw bɛɛ fo jeunesse minnu farala ɲɔgɔn kan ka bɛn ni organisation ma an bɛ foli kɛrɛkɛrɛnni lase Zenula ka bɛɛ la ka foni ma an bɛ Alahu Taala dali baara min kɛla o bolo ka ko ma sini ɲɛsigi ɲuman ye Alahu Taala bolo Ala m'o kɛla nin baara yɛrɛ kɔfɛ hɛrɛ min tun t'o bolo ka hɛrɛ sabati o bɛɛ la ka foni bolo Ala m'o kɛla an bɛ Zenulakaw bɛɛ la ka foni fo k'an ka imamu bɛɛ fo Zenula ka ban fana ka organisateurs kelen kelennaw bɛɛ la ka foni fo an bɛ foli ɲasin an ka so ba ma min ye Buwake ye an b'an ka karamɔgɔ senimaw bɛɛ la ka foni fo an bɛ kameledenw fo minnu ye jija ni cɛsiri kɛ ka bɛn dawa ninnu organiser lu ma an bɛ an ka imamu belebelew fo an bɛ Sayid Bomi an b'a fo foli la dante foli min na an b'an ka karamɔgɔ belebele fo Nuhu Jabate an bɛ karamɔgɔ bɛɛ la ka foni fo karamɔgɔ farala an ka nin baara la ka se nin baara nɔgɔyala an bolo an bɛ foli senima ɲasin Buwake n'a karamɔgɔ bɛɛ la ka foni ma an bɛ Alahu Taala dali baara min kɛla aw bolo k'a kɛ aw bɛɛ la ka foni ma sini ɲɛsigi ɲuman ye Ala m'o kɛla an yɛrɛ bɛ ban fana ka Buwake kameledenw fo ka bɛn u ka cɛsiri n'u ka jija belebele ma o ye cɛsiri min kɛ ka bɛn nin baara ma an bɛ Alahu Taala dali ka nin kɛ anw n'olu bɛɛ la ka foni ma sini ɲɛsigi ɲuman ye Alahu Taala bolo Ala m'o kɛla an bɛ foli ɲasin an ɲinbilekorokaw ma baara yɛrɛ daminɛna an bolo an ɲinbilekorokaw ye labɛnni min kɛ o ye an ladon ladoli ko ɲuman na o ye an bisimila ko ɲuman kɛ alhamdulillah o ye bondaw bɛɛ la ka foni da la kan an ye o y'a yira an na k'a fɔ k'an bɔla so an dola so alhamdulillah o y'u ka baaraw bɛɛ la ka foni ye k'a to yen an ye waati kunkurunin min kɛ n'o ye alhamdulillah o ye an labɛn ni labɛnni ko ɲuman ye an ɲinbilekoro karamɔgɔ senimaw an bɛ aw fo aw minnu ye bonda la kan an ye ka ban ka an dɛmɛ nin baara la an bɛ saji bɛɛ la ka foni fo an ɲinbilekorokaw organisateur kelen kelenna bɛɛ la ka foni a n'an ka sajiw ani biro yɛrɛ bɛɛ la ka foni aw ye bonda ɲuman minnu la kan an ye ka bɛn an ɲinbilekoroturu ma an bɛ aw fo foli la dante foli min na an bɛ an baw fo minnu ye cɛsiri kɛ minnu ye dawaw organiser an bɛ nin bɛɛ la ka foni fo an bɛ foli ɲasin divokaw ma alhamdulillah divokaw aw y'a yira an na k'a fɔ k'an bɔla so an nana ka na don so aw ye bonda la kan an ye aw fana ye sunna dayɛlɛ an ye divo an ye aw ka cɛsiri ni n'aw ka bɛn ye a diyala an ye kosɛbɛ an bɛ foli lase aw bɛɛ la ka foni ma silama n'a ye bonda la kan an ye divo silama n'a farala an ka nin baara la silama n'a ye hakilinata ɲuman di an ma divo an bɛ foli lase karamɔgɔ bɛɛ ma an bɛ divo ka bɛɛ la ka foni fo ka Alahu Taala diɲɛ ka sabati don aw ka balimaya la nin divo Alahu Taala bolo Ala m'o kɛla an ɲinbilekoro divo an b'aw fo Buwake an b'aw fo Zenula an b'aw fo an bɛ foli ɲasin daluwakaw ma daluwakaw aw ye baara min kɛ aw y'a kɛ aw ni Alahu Taala le ka d'a kan adamaden bɛ baara k'i ka ɲɛnamaya la sarako ɲuman min bɛ o de ye arijinɛ ye an bɛ daluwakaw fo an bɛ an baw fo k'an karamɔgɔw fo karamɔgɔ bɛɛ la ka foni farala ɲɔgɔn kan ka bɛn nin séminaire ma an bɛ Alahu Taala dali ka nin séminaire kɔ kɛ hɛrɛ ye daluwaka bɛɛ la ka foni ma ani so n'a ka surun daluwa la k'a damina bɔnɔ ma ka taa se buwafile ma daluwa n'a maraso kelen kelenna bɛɛ an bɛ aw bɛɛ la ka foni fo an bɛ Alahu Taala dali nin balimaya ka kundo kɛ arijinɛ ani ɲɔgɔn cɛ Ala m'o kɛla an bɛ silama bɛɛ fo alhamdulillah an faw ni an baw ni ne ye silamaya ye ni ne ye badenya ye an bɔla an sigiyɔrɔ a bɛ komi an yɛrɛ siginin tun bɛ an tɛmɛna so minnu kɔnɔ bondaw la k'a la an ɲɛɲa bɛɛ la ka foni ma an ma tɔɔrɔya foyi ye silamɛw ye o dusukun dayɛlɛ ni sawa dayɛlɛli ye an yɛrɛ ye sawa ye o dusukun na an ye sawa ye o ɲadaw la ka bɛn ka labɛnni ko ɲuman ma an bɛ Alahu Taala dali nin baara Ala kana ne ni aw fɔn baraji la an bɛ Alahu Taala dali ka nin kɛ silamɛya la sabatini ye ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan ka silamɛw bolo don ɲɔgɔn bolo ka silamɛya la sabati an ka farafinna so bɛɛ la ka foni na Alahu Taala bolo Ala m'o kɛla alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ foli ɲasin an kanuɲɔgɔn kelen kelenna bɛɛ ma réseaux sociaux kan aw tun bɛ n'an ye nin taama na an ye nin layiru ta n'aw ye ni Alahu Taala diɲɛna an bɛ taa taama na min ye Ala ko taama ye an bɛ n'aw ye tumana bɛɛ la ka foni ni Alahu Taala sɔnna direct fana bɛ ni aw ye waati bɛɛ aw fana y'a lɔn k'a fɔ baara min bɛ kan ka kɛ hali ni aw tɛ n'an ye farikolo la mais alhamdulillah
aw bɛɛ n'an ye dusukun na an bɛ aw fana fo foli la dan tɛ foli min na aw ka cɛsiri a n'aw ka jija a n'aw ka lamɛnni su ani tile an bɛ Alahu taala dali nin lamɛnni ani nin baaraw Ala kana ne ni aw fɔn a baraji la an bɛ Alahu taala dali silamɛya ka sabati an fɔtaw n'an kɛtaw an dusukun kelen kelenna bɛɛ la Ala m'o kɛ la alhamdulillah an bɛ silamɛ bɛɛ fo wallahi bɛɛ an bɛ bɛɛ la kafoni fo ka d'a kan nin taama ja n'an y'a daminɛ an ye duwawu ɲini an faw ni an baw fɛ o ye duwawu kɛ an ye kosɛbɛ an baw ye duwawu kɛ an faw ye duwawu kɛ karamɔgɔ fana ye duwawu kɛ alhamdulillah an ɲuman taala an ɲuman seginna ka na nin de tun ye taama résumé ye alhamdulillah an ma tɔɔrɔya fosi ye alhamdulillah fo farafinnakaw tun bɛ fɛ k'an détourner le ka an minɛ n'o tɛ alhamdulillah tɔɔrɔya foyi ma ye alhamdulillah rabbil alamin ni koɲumanlɔn kɔfɛ alhamdulillahi rabbil alamin baro dɔ bɛ an bolo bi o le ye anw kɛni bɛ ka Alahu taala wele sanga ni waati bɛɛ an kɛni bɛ ka Alahu taala wele an kɛni bɛ ka duwawu kɛ su ani tile mais yalaw mun kɛni bɛ sababu ye bi anw ka duwawu tɛ jaabi la suseliw b'an doni na sarakabɔw b'an doni na baara ɲumankɛw b'an doni na anw bɛ kan ka an seko kɛ su ani tile an b'an seko damayira kɛ la mais yalaw anw ka duwawu banni bɛ jaabili ma ka bɛn mun ma silamɛw fo an y'an yɛrɛ maɲininka an y'an yɛrɛ kɔntɛ bɔ mun kɛni bɛ sababu ye bi anw ka duwawu tɛ jaabi la ni Alahu taala sɔnna kuranɛ bɛ nana ka na ne ni e bilasira kan kuranɛ bɛ nana ka na ne ni e ladi kuranɛ bɛ nana ka na ne ni e kawandi ka hakili kura fɔ ne ni e ye min b'a to Alahu taala b'i sɔn an ka weleli la n'o tɛ bi an ka weleliw banni bɛ ka jaabi dɛ an kɛni bɛ ka Alahu taala wele ɲa bɛɛ ma an yɛrɛ jigilaw bɛ misɛnya an bɛ décourager an fari bɛɛ bɛ faga ka d'a kan anw mako bɛ Alahu taala la waati min k'a ye an sagonako ni an haminako nɔgɔya an t'a ye k'a fɔ ko jaabi bɛ nana ni Alahu taala sɔnna anw bɛna don kuranɛ kɔnɔ ka Alahu taala maɲininka masaba masa setigi masa fangama masa min ka kan ka wele a ka jɔnw bolo sanga ani waati bɛɛ la kafoni na an bɛ Alahu taala dali ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la kafoni ma Alahu taala bolo Ala m'o kɛ la nin ye Alakira ka sahaba dɔ ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam a nana ka na Alakira sɔrɔ ko ya rasulallah Alakira anw tigi Alahu taala aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi yalaw Muhammadu Alahu taala ka jan an na le wa n'an bɛ kule ka Alahu taala wele a y'an ka weleli mɛn wa walama Alahu taala ka surun an na an bɛ se Alahu taala welela gundo ni sutura kɔnɔ a ye se k'an ka weleli jaabi subhanallah une question mɔgɔ min bɛ question sugu nin poser tuma dɔ a b'a yɛrɛ maɲininka est ce que ne ka weleli bɛ se la Ala ma wa o kosɔn ninnu ye Alakira maɲininka ya rasulallah aqaribun rabbuna fanunadihi yalaw Alahu taala afabaidun aqaribun rabbuna fanunajihi Alahu taala ka surun an na wa an b'a wele ni nɔgɔya weleli ye wa an t'an kule an t'an kumakan kɔrɔta k'a wele n'a ka surun an na walama abaidun rabbuna walama Alahu taala ka jan na le ne ni e yɛrɛ fana ka ɲininkali le ye ten yalaw weleli min bɛ kɛla ne bolo ani e bolo yalaw est ce que a bɛ se la Alahu taala ma ne ni e yɛrɛ fana ka ɲininkali dɔ ye nin ye Alahu taala suruma an na le walama a jama an na le sahabacɛ ni nana ka na Alakira maɲininka sallallahu alaihi wasallam Alakira kunnafoni ɲuman di an ma ka bɛn Alahu taala ka weleli ma masa setigi masa fangama masa min tulo bɛ jɔnw kumakan na su ani tile Alahu taala bɛ nana ka na nin kumakan jaabi Muhamadu tɛ nin kumakan jaabibaga ye dɛ nin ye Alahu taala yɛrɛ ka jaabi ye ka a di Muhamadu ma jaabi min ye ne ta ye jaabi min ye silamɛ bɛɛ la kafoni ta ye Alahu taala ko a kumakan senimanba kɔnɔ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني محمد نين الله تعالى كجون جون يمانينغا ني الله تعالى لا ني الله لا كبه ني الله تعالى كوللي جابليما كبه ني الله تعالى كدوو جابليما ني مغمي يمانينغا أو ي الله تعالى كريبونس نيما مفلي كنونو جابي كنني إفنا جابي وإذا أربوكنا in ani iza nunu ye sharatu kan ye mais fanga min bɛ iza la n'a bilala kumakan ɲɛfɛ kuranna la wa idha sa'alaka ibadi Muhamadu tumana ni ne Alahu taala ka jɔnw y'i maɲininka ne Alahu taala la ni n ka surun ne walama n ka jan ne est ce que n bɛ duwawu jaabi walama n tɛ duwawu jaabi aw ye Alahu taala ka réponse ma mɛn dɛ Alahu taala ko fa inni qarib
ama fo ko muhammadu afo ye de ala yɛrɛ le bɛ nana kana jaabi direct kɛ sans intermédiaire subhanallah ne ala taala ka surun aw ye kuma damina ma filɛ ɲininkalilaw le anw ka ciden ma ɲininka ni ala taala ka surun wala ma ka jan ala bɛ nana kana jaabili kɛ jaabili min kɛtɔ ala taala bolo a t'a fɔ muhammadu afo ye de ala taala ye fɛlɛ ka ne ni aw jaabi sans intermédiaire subhanallah fa inni ne ala taala ama fɔ muhammadu afo ye de ala taala ko ne ala taala qarib nka suru nka jɔnw subhanallah nka suru nka jɔnw la ama fɔ ko muhammadu afo ye de subhanallah k'a yɛrɛ ne ni e la k'a fɔ ko ala taala bɛ an kumakan mɛn a yɛrɛ fana natani mɛ an y'a wele an ye an hajuw n'a haminakow fɔ a ye a ko k'a ka suru ne ni e la ala taala ko di fa inni qaribun ne ala taala ka suru aw la kosɛbɛ ala taala ka kumakan min la kan ko di ujibu da'wata da'i idha da'an ne ala taala bɛ welelikɛla ka weleli jaabi ni welelikɛla ka ne ala taala wele ni welelikɛla ye ne ala taala kofɔ maa ka duwawu jaabi ala taala kɔnna ka duwawu jaabi le kofɔ ka sɔrɔ ka condition kofɔ a m'a fɔ ko n'a ka n wele ɲɛfɛ a ye nin de kɛ fɔlɔ dɛ ala taala ko muhamadu ma n'o ka ma ɲininka i la ne ala bɛ réponse dɔ ma n ka surun o la ni ninnu ka ne ala taala wele m'o ka weleli jaabi a ye weleli jaabi le kofɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka condition fɔ sinon a tun bɛ s'a fɔ la ne ala taala tɛ aw ka duwawu jaabi fɔlɔ n bɛ nin de ɲini aw fɛ n'aw y'o kɛ ne ala taala bɛ sɔrɔ k'aw ka duwawu jaabi an ye nin yɔrɔnin lamɛn kosɛbɛ a ko n'an y'ale ala taala wele a b'an ka weleli jaabi o kɔfɛ a bɛna condition fɔ k'a yira an na k'a fɔ ko ale ala taala bɛ anw ka weleli jaabi a bɛ jaabili confirmer k'o sabati ka sɔrɔ ka condition fɔ an ye o bɛɛ la ka fɔ ni min mun yira ne ni e la ala taala kumakan na kuranna don boribori tɛ mɛ an ye tagasi ni ala taala kumakanw ye dɔɔni dɔɔni an m'a dɔn k'a lɔn k'a fɔ ko nin masa belebele mako bɛ ne ni e a ka kan ka ne ni e ka duwawu jaabi k'a d'a kan a yɛrɛ le y'a fɔ a ko di ko n bɛ welelikɛla ka weleli jaabi n'a ye ne ala taala wele a banna o la a ye condition fɔ falyastajibu li min bɛ ɲini ka jɔnw fɛ o ye ne ala taala ka yamaruyaw respecté ne ala ye min ɲini o fɛ o fana y'o kɛ dɛ o y'i jija ka seli k'a kɛcogo ɲuman na o y'i jija ka sun dɔ ko ɲuman na o y'i jija ne ala taala kɛlen bɛ ka nafolo min d'o ma o ye nafolo nin seniya ne ala kɛlen bɛ ka nafolo min d'o ma o ye nafolo nin bɔ ka taa hiji la ne ala taala kɛlen bɛ ka da minnu ko fɔ o ye k'o y'a latanga o kana i dansago ne ala taala ka danw latangali la ko n'o ka ne ala taala ka weleli jaabi wallahi ne ala taala b'o jaabi subhanallah ala taala banna o la a ko di waliyuminu bi o ye limaniya ne ala ma dɛ ala ye limaniya ko fɔ nin yɔrɔnin na ja limaniya ye saratiba ye min m'a to ala taala bɛ ne ni aw ka duwawu jaabi ni adamaden ma limaniya ala taala ma tɔɔrɔya minnu bɛ nana ma a ye nin tɔɔrɔya kun limaniya bonda kɔnɔ k'a yɛrɛ tawakal ala la ja limaniya tanya le b'a to anw bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ adamaden dɔw ka so kɔnɔ k'an makoɲɛw ko fɔ o ye ja limaniya tanya le b'a to anw bɛ taa haju exposé yɔrɔ dɔw la an man kan tɛ k'a bila yɔrɔ min o kosɔn ala ye condition fila fɔ ko k'ale ala taala ka yamaruyaw kɛ fɔlɔ ka ban ka limaniya ale ala taala ma ala kana limaniya dɛsɛ ne ni aw la n'a dɛsɛla ne ni aw la an bɛ kɛbaliw kɛ an b'an yɛrɛ ye yɔrɔw la an man kan tɛ ka don yɔrɔ minnu la ala taala ko k'an ye limaniya ale ala taala ma ka ban k'ale ala taala ka daw latanga alhamdulillah an faw ni an baw ni aya an bɛ to ni nin aya ye ni sunna ala taala ko ne ni e ma muhamadu n t'a f'i ye y'a fɔ o ye dɛ komi o y'i ma ɲininka ne mo ala taala b'o jaabi hali n tɛ tɛmɛlen muhamadu ma ne ala taala ala ko k'a ka surun ne ni e la ko ni anw y'a wele k'a b'an ka weleli jaabi maa bɛ min ɲini an fɛ fana ko an fana y'ale ala taala ka weleli jaabi an y'a ka danw latanga a ye min ɲini an fɛ an y'olu kɛ an fana ye ban ka limaniya ni an bannaw sabatila an fɔta n'an kɛtaw la ni ala taala sɔnna ala taala bɛ ne ni aw ka duwawu jaabi k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ nin ma ala taala bolo ala m'o kɛ la an faw ani an baw nin ye kɛwale belebele ye bi min kɛ nin bɛ k'an ka duwawu bali jaabili ma nin ye ala taala ka jɔn seniman dɔ ye ala ɲɛsaranya fani ma dusukun na
ni ya yebe ala nyasranya ya la ni ya tamanya yebe ala nyasranya ya tamanya la a yelenya a kumanya a baronya ni bela kafuni ala nyasranya sokono mo nyabola fe o ya kanu o fana ye keni chenyona yi kadaka ni ala taala ka adamaden kanu melekaw bi kanu jonsenman bi kanu kanu ça devient automatique nin cɛ seniman taamatɔ londo Irak lɔgɔ kɔnɔ Irak bɛɛ bɛ Irak dɔn Irak so min n'a bɛ fɔ a ma ko Basra n'a bɛ fɔ nin cɛ ma ko Ibrahim bun Adham a tɛmɛtɔ lɔgɔlamɔgɔw y'a ye o sawala lɔgɔfiyɛmɔgɔ bɛɛ nana ka n'a lamini jamaw nana ka n'a lamini a ka dɔw ye o ɲɛbɔni ma fɛ nunu tun bɛ komi ne ni aw tuma dɔ ko dɔ tun b'o o doni na olu tun t'a kalama o ko Ibrahim Abu Ishaq a Ishaku fa a Ibrahima a ele jonsenman baye anw danime e ka ala ɲasiranya la anw yɛrɛ kɛnime ka alaw taala wele su ani tile an hamina ko an gamina ko foyi tɛ kan ka bɔ a la dɔw yɛrɛ le bɛ farala an ka stress ni an ka tɔɔrɔyaw kan n'an ko a ye alaw taala y'an matanga ka bɔ fɛn min na i b'a ye an bɛ gbɛrɛ o la anw kɔnɔna filinimɛ bi yalaw Ibrahim anw kɛnime ka ala ɲasiranya ye e la i bɛ silan ala ɲɛ i fana ka di an ye ka bɛn i ka ala ɲasiranya ma an ye fɛ y'an ladi walama ye sekiriw fɔ an ye min m'a to alaw taala bɛ an ka weleli jaabi subhanallah karamɔgɔcɛ ye sokɔnɔmɔgɔw mafilɛ a ye jama mafilɛ bɛɛ b'i ka sokɔnɔmɔgɔ dɔn a ko jama ma ko matat qulubukum fi 10 ashya ko baara tan bɛ yen o baara tan kɛla sababu ye ka aw dusukun bɛɛ faga o kosɔn alaw taala tɛ aw ka duwawu jaabi n naw n faw n kɔrɔw an y'an toloma lɔ nin kumakanw na dɛ kɛwali tan bɛ yen o le kɛnimɛ bi ka an dusukun faga alaw taala tɛ sɔn n'an ka duwawu jaabi la ala ɲɛsiranya jɔn ko jama ma ko nin baara tan aw kɛnimɛ ka baara tan min kɛ kɔfɛ ko ye ko tant que n'aw ma nin baara tan sabati aw kɛwali la alaw taala tɛ aw ka duwawu jaabi k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma alaw taala bolo ala m'o kɛ la a fɔlɔ fɔlɔ Abubakar a fɔlɔ fɔlɔ a ko ma ko jamaw araftumullaha walam tu'addu haqqa ko aw ka ala lɔn aw bɛ seli su ni tile aw bɛ sun don aw bɛ jaka bɔ aw bɛɛ bɛ silanna ala aw bɛɛ ko k'aw ka ala lɔn mais aw si kɛnin tɛ ka alaw taala ka danw latanga Ibrahim bun Adam ye kuma fɔ Iraki ka minnu ye a bɛ komi kɛnime ka nin kumakan ɲɛsin aw ni ma Europe ani Afrique ni Asie a ko ko aw dusukun sala ka bɛn baara belebele ta ma a fɔlɔ fɔlɔ araftumullaha walam tu'addu haqqa an ka ala lɔn mais an si tɛ alaw taala ka danw latanga la jɛnɛya bɛ anw ni doni na ele ni alaw taala cɛ e bɛ jɛnɛya la e bɛ riba dom na e bɛ namara la e bɛ na k'i bolo jan alaw taala ye k'a y'i ka duwawu jaabi a b'e kɔnɔ k'i sinankun le ye ala ye walama i filan ne ala ye walama i den ne ye ala ye walama e ka danfɛn ne ye alaw taala ye anw ko k'an lanimɛ ala la masa kelen de ale le ye anw na mais anw banimɛ ka alaw taala ka danw latanga jɔnw kɛnimɛ bi ka taa nafolo julu ta ni intérêt anw silamɛw don jɔnw kɛnimɛ bi ka nafolo sɔrɔ haramu sila kan anw silamɛw don jɔnw kɛnimɛ bi k'o yɛrɛ ye moriw ka so kɔnɔ anw silamɛw don jɔnw kɛnimɛ bi ka ala sɔsɔ lacɛya dugukolo ko kan anw silamɛw don anw bɛ ban fana ka alaw taala wele an tɛ maloya an yɛrɛ ma Ibrahim bun Adham ko sokɔnɔmɔgɔw ma a ko sokɔnɔmɔgɔw ma ko aw ka ala lɔn mais aw ɲinani bɛ alaw taala ka danw kɔ wallahi an bɛɛ y'an yɛrɛ ma ɲininka e min bɛ Belgique e min bɛ Faransi e min bɛ Hollande e min yɛrɛ siginin bɛ Canada walama Amérique e min yɛrɛ siginin bɛ farafinna walama Asie an bɛɛ y'an yɛrɛ compter bɔ ka nin yɔrɔnin mafilɛ an bɛɛ ko k'an lani bɛ ala la mais ala sɔsɔ kɔni o b'an donni na ele ni alaw taala cɛ i kɛnin bɛ ka masa min ka kelenya kofɔ i nɛn kan i bannen bɛ ka masaw la dan latanga subhanallah anw jɔnw de bi an musow lakolon tɛ kɛnɛma an musow tɛ sutara ta la an denw tɛ sutara ta la an musow ni mɛsiw don an musow lakolon de kɛnɛma anw do lani bɛ ala la anw ɲɛfɛ alaw taala y'an ka duwawu jaabi Ibrahim bun Adham ko irakɛnw ma araftumullaha walam tu'addu haqqa ko aw ka ala lɔn dɛ komi bi ne ni e fana bɛ ala lɔn cogo min mais anw kɛnin bɛ ka alaw taala ka danw kɔrɔsi an tɛ alaw taala ka danw latanga la
une réalité. Mais on y a fait un cas de ouye jabi. Wallahi, on y a fait un cas de ouye jabi. Mais on y a raconté bon yoronina. A quoi jamama, quoi la lilikan flana. Qara'tum kitab Allah. Sunit le Qur'an me aw le bolo. Aw ba kalana sunit le. Walam ta'malu bi. An site baraka la Qur'an kuma kana. Abe kalan sunit le. Ni min sa wala ba daile ka kalan. A sedo bambolo. An ka téléphone la me kan ka lamɛ YouTube la me denmisɛnw lamɛ sunni tile o bɛ kuranna kalanna kuranna kalan ka dan tolow ye kuranna ka dan yɛrɛ ye an ma bila an ka sow kɔnɔ anw ta kɛla kuranna lamɛnni de mɛ an kɛni tɛ ka baara kɛ kuranna la subhanallah a ko jama ma qara'tum kitab Allah aw ye kuranna kalan walam ta'malu bi mɛ aw ma baara kɛ kuranna la dɛ an ye jɔ dɔɔni ka kuranna décortiquer silamɛw hakɛw fɔla kuranna la anw ne fɛ yen farafina nkow fɛ yen anw ne fɛ yen anw minnu ko k'an bɔla manden k'an ye mandenka ye anw ne fɛ yen cɛ bɛ fatu a balimacɛ bɛ na sigi a cɛ kan a b'a ka balimacɛ ka cɛ ta k'a dumu a b'a balimacɛ min sala a b'o muso gɛn ka bɔ so kɔnɔ feretani minnu tola yen a b'olu ka nafolo ta k'a dumu wallahi i t'o ye yɔrɔ si o bɛ kɛ anw ne fɛ farafina kuranna dɔ kɔnɔ Alahu Taala ko ni mɔgɔ min ka yatimaden ka wari dun mɔgɔ n'a bɛ yatimaden ka wari dun innama yakuluna fi butunihim nara aw kɛni bɛ ka tasuma le dun aw kɔnɔ anw bɛ nin kalanso nin tile karamɔgɔ b'a fɔ an ye an bɛ kuranna lamɛn mɛ anw bannen bɛ ka baara kɛ kuranna kumakan na Afiriki bɛ lu 100 labɔ ko silamakɛ min bɛ fatu a ka so kɔnɔ n'a banna fatu la fami bɛ fara ɲɔgɔn kan o b'a muso gɛn o bɛ denw gɛn min yɛrɛ bɛ yen bi ni kɔrɔkɛ sala dɔgɔcɛ le natɔ forcé ko kɔrɔkɛ muso ye sigi a kun n'a ma sigi a kun a bɛ gɛn ka bɔ so kɔnɔ subhanallah e m'a dɔn k'a fɔ ko muso min furucɛ sala muso niyɔrɔ b'a cɛ la komi denw niyɔrɔ b'a la mɛ an mako foyi tɛ nin na an kɛni bɛ k'an ka setana laadaw ta k'o bila diina ɲɛfɛ k'an yɛrɛ kɛ silama ye n'i kumana ko anw baara anw fɛ nin de bɛ kɛ i tɛ siran Alahu Taala ɲɛ kuranna nana ka cɛlatila fɔ muso niyɔrɔ b'a cɛ ka cɛ la denw niyɔrɔ b'a la mɛ an ye ninnu bɛɛ privé ka bɔ a ma anw ko le ko anw bɛnbaw ka nin de kɛ an faw ka nin de kɛ kuma foyi tɛ an da nin kɔ ni kuranna fana bɛ kalan i b'a ɲɛ an bɛ kuranna kalan lamɛn fo an ɲɛji bɛ bɔ ka sɔrɔ kuranna ka ko minnu ɲini an fɛ an kɛni tɛ k'a si kɛ ala bɛ ne ni aw ka duwawu jaabi cogo di Ibrahim bun Adam a ko sokɔnɔmɔgɔw ma qara'tum kitab Allah aw ye kuranna kalan dɛ aw b'a kalan su ani tile mɛ aw si tɛ baara kɛla ni kuranna ye subhanallah kuranna ko ne ni aw ma ko an kana an madon jɛnɛya la a ma fɔ k'an kana kɛ dɛ mɛ bi anw banimɛw ma an bɛ jɛnɛya kɛ ka den sɔrɔ jɛnɛya la ka ban fana k'an disi gosi ko denw fana ka kan ka cɛ ta subhanallah non seulement ala ko k'i kana gbɛrɛ a la a ma fɔ k'i kana kɛ dɛ ka d'a kan ala b'a dɔn n'i gbɛrɛla a la fitina min b'a kɔnɔ ala b'o dɔn ale le y'i dan anw gbɛrɛla jɛnɛya la an ye jɛnɛya kɛ ka ban ka den sɔrɔ jɛnɛya la a dɔw yɛrɛ bɛ n'olu ye den sɔrɔ b'a fɔ ko muso ye kɔnɔ cɛ a dɔw yɛrɛ bɛ ni den sɔrɔla la ko den ni cɛ tali ka kan a b'a yɛrɛ imposer f'a fana bɛ kuma ni fanga ye musokɔrɔbaw fana bɛ na nin denko yɛrɛ ta k'a kɛ komi den min sɔrɔla furu kɔnɔ subhanallah kuranna kɔni bɛ kalan na dɛ an kɔni tilo kɛla bi kuranna lamɛnniw ye an ɲajuw bɛ bɔ karamɔgɔcɛ kan ka di kuranna kalan na mɛ kuranna aya minnu kɛni bɛ ka ne ni aw ladi ko an ye Alahu Taala ka daw latanga an mako tɛ nin aya la subhanallah karamɔgɔcɛ ko ma ladilikan filanan sokɔnɔmɔgɔw irakɛnw qara'tum kitab Allah aw ye Alahu Taala kumakan kalan dɛ walam ta'malu bi aw ma baara k'a la subhanallah ladilikan sabanan a ko jama ma da'aytum hubba rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa taraktum sunnata aw bɛɛ ko soit disant ko ala kɛra ka di aw ye n'i ka mɔgɔ min ma ɲininka ala kɛra ka di n ye n'i ka mɔgɔ min ma ɲininka ne ye kira kanu an bɛ ala kɛra kanu ko fɔ sallallahu alaihi wa sallam n'i banna ciden diyali ye mɛ ciden nana ni taasila min ye f'i y'o le ta anw ye ala kɛra diyaɲɛ ko fɔ an nɛn kan k'a ka sunna lafili k'a ka sunna kɛ kɔfɛ ko ye idda'aytum aw yɛrɛ ko a ma fɔ ko aw ala kɛra ka di aw ye dɛ aw fɔta aw miiriya ni a hakili aw ko ko vous aimez le prophète mais vous avez délaissé sa sunna subhanallah ça ne colle pas j'aime mon prophète je dois suivre sa sunna ce que le prophète nous a légué c'est la sunna
mais anw bɛɛ ko kira ka di an ye mais an jɔn de kɛlen bɛ bi ka ala kira ka sunna latama a ka laada ɲuman dɔ ma filɛ tɛnɛlon a tun bɛ sun don a ka laada ɲuman dɔ ma filɛ alimisalo a tun bɛ sun don nin y'a jogo selimanba dɔ ye su a tun bɛ seli f'a sen bɛ funu nin tun y'a jogo dɔ ye ka taa bɔ a teriw la nin tun y'a jogo dɔ ye a tun ka nɔgɔn n'a ka famille ye a musow ko n'i y'a ye k'a fɔ a bɔla ka don misiri la fo n'a k'a bolo bɔ anw ka baara la nin ciden nɔgɔyala n'a denw ye nin ciden nɔgɔyala n'a ka denbaya ye nin ciden hinɛ n'a ka denbaya la nin ciden hinɛ n'a mantonw na a ye bolokoliw ni nafolotigiw a ye dayɛlɛ ninnu bɛɛ la ka fɔ ni anw de bɛ ɲini ɲɔgɔn na anw do fana ko ala kira ka di an ye sallallahu alaihi wasallam an ka jugu an ka denbayaw la tolo ni yɛlɛta n'an ka denbayaw cɛ an mako tɛ an denw na an kɛnimɛ ka ninnu bɛɛ kɛ kɔfɛ ko ye aw ni alaw taala cɛ ni ko kira ka di ye nin tun y'a jogo ye ni min wulila ne ye sunnamɔgɔ ye ni min wulila ala kira ka di ne ye subhanallah kira ka di ye kira ye taasila min to i ka kan k'o le ta sahaba minnu y'a kanu ni kira y'o ka kanu kofɔ o y'ale kanu o fana bɛ ban ka don arijinɛ kɔnɔ abubakar b'o la umaru b'o la uthmana b'o la aliyu b'o la talha b'o la zubairu b'o la saadi bin abi waqasi b'o la abdurrahman bin afu b'o la said bin zaidu b'o la abu ubaida amirul bin jaraw b'o la ninnu ye ala kira kanu ka ban fana kira ye